culmination program sa ika-48 National Disability Rights Week gipahigayon kagahapon atol sa progressing ceremony sa City Hall ground. Ang maong kalihukan 35 ka mga assistive device ang gipang-apod-apod o kini ang gikalipay sa mga beneficiary nga PWD. Dako ang ilang pasalamat sa mga opisyalis ning dakbayan sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Puentes nga giatagan sila og pagtagad. Si Ronaldo Alpurque 54 ang panuigon ng usa ka PWD. Dako ang iyang pasalamat sa mga opisyalis ning syudad sa iyang nadawat. Dako na kini og ikatabang kaniya. Salamat po sa ato ang naghatag sa wheelchair nga. Nalipay ko nga. Isang tuod. Igong anay ko pero dako igong pasalamat sa ato ang Vice Mayor. Ito ang Mayor Risa Usamis. Si Ronaldo Alpurque, ang maong assistive device naglangkob sa 15 ka wheelchair nga pangdagko, 5 sa pangbata na 10 ka crutches, 5 ka walker ug 5 ka commode chair nga may total og 35 ka assistive device. Matud pa ni Jose Eugenio Sapra, ang Disability Officer 2 og focal person sa CSWD, nga ang maong kalihukan bulan Pasaulio apan tungod sa kapuno sa kalihukan sa syudad na move ang maong culmination program o gihimo usab ang Walk for Inclusion kauban ang mga opisyalis sa syudad o mga department head. Katong gipahigayon ganina, usato siya sa gitawag og inclusion, Walk for Inclusion. Nagpasabot kini nga tanan nga mga PWDs walay mabilin, no? So ang atoang mga opisyalis sa atoang syudad, ingon man mga department head, nagkahiusa aron pag-uban sa atong mga kaigsuonan nga PWD nga ma-inclusive sila, no, sulod sila sa komunidad og dunay gipanghatag pinaagi sa atoang buhatan nga mga assistive devices. Si Jose Eugenio Sapra, focal person sa CSWD. Sa interview ni RC City Social Welfare and Development Officer Raji Gomez nga dako na kaayo kining ikatabang sa mga PWD nga unta anara sa ilang panimalay ug gumikan niini pwede na sila makalakaw ug ang kanunay asenso administration naghatag sa kayuhan ngadto sa mga PWD. So karong adlaw in line sa 48 National Disability Week nato, Rights Week, ang ato ang kanunay asenso administration naghatag og dakong importansya sa atong mga person with disability. Isa na ani ang kaning pagpag-distribute sa ato ang mga assistive devices sa ato ang mga kauban nga mga person with disability. So karon makadawat ang napulo ka buok nga standard wheelchair para sa atong mga hamtong. Din napud ta ipang-release nga 5 ka buok nga wheelchair para sa tong pidya sa mga bata, dahil napulo pod ka crutches, no, og 5 ka walker og 5 ka commode chair para sa atong mga beneficiaries. Si OIC City Social Welfare and Development Officer Raji Gomez. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Pergaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.